السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون tout le monde. Bonsoir tout le monde. نتمنى قاعد تكونوا بخير وعلى خير. Bon, قبل كاع ما نبدا لا فيديو تاعي donc je vais poster juste avant je vais poster deux vidéos en même temps. Donc الأولى تاني نعاودو ما نساوش نترحموا هذاك les deux enfants qui ont été abusés et كيما يقول لك découpés en morceaux mis dans des sacs. واحد في sac واحد في une valise في قسنطينة. الله يرحمهم مرة أخرى والله يعطي الصبر لي بارون تاعهم والعائلة تاعهم ونتمنوا هاد الصوالح ما يتكروش. de toute façon je crois que j'ai expliqué dans ma première vidéo le point de vue تاعي في هاد الناحية. l'objet تاع لا فيديو تاعي c'est la marche تاع les chômeurs تاع ورقلة d'ici quelques heures, hein, donc on est déjà le 14 mars. Donc تبعت انا ابوبري المستجدات. انا نتبعو كاع المستجدات الخاصة بالدولة تاعنا وبالعالم وإكسيتيرا. des fois quand il faut ولا حنا on pense qu'il est bon d'intervenir on intervient. donc انا بغيت نتكلم اليوم على هذيك لافير تاع 14 مارس. بريمو خوتي لا ناضت ما يحبسها حتى واحد. هذه اللي واحد يعرف سي ان سوليفمون بوبولير ولا يا كوا كو سو سوا دون لو بيي. بيرسون ني توتور دونك بيرسون نو بو ما يتحكم في حدوث هذه الاشياء وحتى واحد ما يمكن يحبسها اذا تكتبت. يعني اذا كتب الله وقدر الله انتصر هاد الصوالح في البلاد يكون لها اسباب بطبيعه الحال اسباب عديده ويكون لها نتائج. عطنو النتائج هذيك تكون على حساب المبتغى تاع لي شومور تاع ورقله ولا لي شومور اون الجيري دونك اون جينيرال ولا لاس ورقله اون بارتيكولي. دونك تكلمت ديجا انا بتي بو الديبا تاع الشومره وكل شيء في الجزائر. دونك شوفوا خوتي بريمو جو تيان افيرمي من بوزيسيون باش نكونوا واضحين. étant algérien, étant quelqu'un qui est maintenant à l'étranger, alhamdoulilah خدام و j'ai une vie saine. جيت انا من البلاد ما انا ما تزاديت هنا ما كبرت هنا ما والو. انا كبرت في البلاد عشت الشوماج عشت الحقرة عشت تو لي الجيريان اللي عاشوا في البلاد ذاقوا ديريكتومون وانديريكتومون هاد الصوالح. Donc c'est insensé de ne pas dénoncer ça et c'est insensé de ne pas soutenir les gens les chômeurs وراهم يحوسوا يخدموا وراهم يحوسوا يحسنوا أوضاعهم الاجتماعية. Donc automatiquement je soutiens les jeunes qui sont chômeurs, je soutiens les jeunes les محقورين, je dénonce la corruption, le pouvoir archaïque, je dénonce ce que vous voulez. Maintenant, c'est que personne ici ne peut demander aux jeunes ados ou dire les jeunes qui vont sortir ou qui sortent pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qui va se passer. ما نعلموش الغيب. ما نعرف لا اش غادي يصرى لا كيفاش غادي تصرى لا النتائج لا هذيك لا هذيك. وان توت اونيتي يمكن انت تحت هذوك الشباب قال ظهروا بطريقه سلميه. دونك il faut avoir une culture de pacifique etc. وما تمكنش تشوف تاني وتدوفيني على لافونس ردود تاع قوات الامن ولا الشرطه ولا ما تمكنش تعرف لا سافايت مانيبيولي سي يوغا دي كاسور سي دونك هذا الشيء هذا مفروغ منه باش تعرف انت حاجه غادي تصرى في لافينير. tu prévois mais tu peux jamais affirmer faire une vidéo affirmer tout ça à l'avance. ثانيا étant à l'étranger je ne peux que soutenir. ça ne veut pas dire باللي je suis contre ces gens là ولا هذيك mais انا je ne suis pas touché par le chômage. j'ai été touché par le chômage, j'ai été touché par الهجرة mais ما رانيش متوشي بالشوماج. ونحب الخير بلادي ونحب الخير لا جونيس الجيريان وما نبغيش بلادي تكون في الهول ولا تكون في المشاكل.
Donc je dénonce à chaque fois lorsque j'ai la possibilité et j'essaye de trouver les raisons, des solutions, les détailler, etc. Mais jamais dans ma vie je vais appeler les jeunes de telle ou telle région, de tel ou tel pays à sortir, à manifester, etc. Parce que je suis loin du pays. Et c'est des gens qui vivent ça au quotidien, donc c'est à eux de voir, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire. وراهم حرين وعندهم القرار. الانسان نعاود نقولها لكم مخير وغير مسير. انت راك باغي تغير الوضع ولا تغير وضعيتك الشخصيه ولا وضعيتك concernant le domaine professionnel ولا social ولا هذيك. انا جزائري كيفك. on a une même patrie, on a le même drapeau, on a le même hymne, on partage les mêmes idées, c'est que ça doit changer. ما فيهاش هضره. Ça doit changer. Beaucoup de choses doivent changer. Maintenant, الطريقة تختلف بالك. الطريقة اللي انت تبان لك باللي صحيحة على الطريقة اللي أنا تبان لي باللي صحيحة. Maintenant, concernant les gens qui vont sortir pour manifester contre le chômage, contre la hagra, contre la corruption, contre etc. Et s'ils sortent, c'est leur droit. Maintenant, moi j'insiste sur un truc. Qu'il n'y ait pas de tutelle. Parce que كيما قلت لكم كي تبغي تنوض ما يتحكم فيها لا فلان لا فلتان. C'est après les تصرا ديك الاخر que ça peut être manipulé des deux côtés. Donc انا نوجه نداء بسيط. Attention à l'instrumentalisation, à la manipulation politique. Des gens qui ne sont pas au pays, des gens qui ont des comptes à régler avec le pouvoir. ما تعرفوا مصلحتكم غير نتوما وما راكم عايشين الوضع الآني والوضع في الميدان غير نتوما. Faites très attention باش ما يخطفوا لكمش المطالب تاعكم وما يدوروهاش لحاجة أخرى. راكم شفتوا أنا غادي نهضر بوضوح نعطي مي بوين دو فيو sans aucune كيما يقول لك sans aucun calcul. الوضع راه خطير et ça n'arrête pas de كيما يقول لك de s'amplifier. Donc le 14 mars là خرجوا la jeunesse pour demander leurs droits, ils ont le droit de le faire. Ils doivent manifester pacifiquement. Maintenant on est loin du terrain. الناس اللي راهم يتكلموا لك على اليتيمه وعلى الشروق وعلى النهار جبدوها لي كوتي. سي دي ميديا سون سكروبول ديسكريديتي ما نسمعوش كاع بهم. حنا انا نسمع بلا جونيس كي مورتري. انا هذا هو المهم تاعي. Maintenant moi je trouve anormal ونأكد عليها je trouve anormal que des gens qui sont à l'étranger appellent les jeunes et font des appels, ils publient même les appels du 8 mars. L'appel du 8 mai 45, le groupe du 8 mai 45, alors que c'est le groupe du 8 mai 45, la situation de la wilaya de Ouargla ne les concerne pas. C'est les chômeurs de la wilaya de Ouargla, qui a une منظمة تاع حقوق الإنسان تما qui gère ça. Maintenant, le droit de parole et d'action, c'est pour les chômeurs. Les gens à l'étranger qui appellent les gens à sortir, moi j'ai déjà donné mon point de vue. واحد من الناس انا يمكن انا c'est facile, hein, je publie une vidéo, je demande à tout le monde de sortir. Visage caché, vivant à l'étranger, تختراسي وتفوت. Je pense que c'est irresponsable de faire ça parce que vous êtes loin du terrain. Celui qui appelle à l'action, il doit la faire. Maintenant vous allez me dire باللي l'action si on appelle les gens à sortir parce qu'on les soutient, tu peux les soutenir parce que tu peux les soutenir et seulement puisque toi tu ne peux pas sortir. Tu ne seras pas sur le terrain. Donc tu connais les conditions. Soi-disant vous êtes des gens qui publient des vidéos ou H24, vous publiez, vous dénoncez le pouvoir. Barakallahu fikum. Mais pour rappeler les gens à sortir connaissant les conditions et ce qui peut arriver, c'est donc si ça sort il y a des cas كيما يقول لك ناس تكسر وتهرس وتصرى الفوضى ولا يموتوا ناس.
Il y a des gens qui vont jubiler. Il y a des gens qui vont te dire, tu vois, on a le pouvoir assassin, etc., etc. Donc, نتوما راكم ما تخموش في الناس اللي غادي تخرج. Ce que je pense, moi, c'est qu'on peut soutenir ces gens-là, on peut dénoncer, on peut publier des vidéos. Les vidéos, les khorjouma, donc les marches, vous pouvez les publier, c'est votre droit, c'est la chose à faire. Mais appelez les gens à sortir alors que vous êtes en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, etc. Je pense que c'est de la malhonnêteté morale, pour ne pas dire intellectuelle. Vous vous dites connaisseur de la situation en Algérie, vous parlez de différents domaines qui ne marchent pas. Vous devez savoir, il y a un problème de culture de manifester, il y a un problème. Problème de civisme, il y a un problème de délinquance. Alors comme je vous dis, il y a eu un meurtre, ça arrive partout dans le monde. Il faut condamner. Il faut que les services secrets fassent leur enquête qui prennent les coupables ويعطوهم un châtiment qui mérite القصاص. Maintenant, le problème d'éducation et tout, tous les problèmes en Algérie, la source تاعهم c'est primo un problème politique, mais il n'y a pas que le politique. C'est un problème de pouvoir archaïque qui est dépassé, qui n'a su régler aucun problème dans aucun domaine. Mais il faudrait sensibiliser d'abord et se préparer. Il faut avoir une certaine culture pour faire, par exemple, des demandes, des doléances, des marches, ce que vous voulez. Maintenant, شفت أنا في هذا تاع 14 mars, le 14 mars, pour les gens de Ouargla, j'ai vu leurs vidéos, c'est pour le chômage, ils veulent avoir plus de chances de travailler, ils veulent plus de ségrégation, de discrimination concernant le boulot, حياتهم اليومية. حركة رشاد وزيطوط وهذوك كومباني راهم معروفين، والوي مي 45 راهم معروفين، يطالبوا بالاسقاط النظام وثوره قال لك مئات الالاف غادي يخرجوا في الاخر. بون انا البوينت فيو تاعي من هذاك الشخص وهذيك الحركه راه واضح وعمره لا يتغير، باسكو je les suis depuis tellement de temps, ils ont toujours été radicaux. Donc ça c'est un truc, c'est des gens qui ont souvent dit des trucs qui n'étaient pas justes. Le pouvoir, on n'a pas besoin de rachat ni de personne pour savoir que c'est un pouvoir archaïque, hagar, ce que vous voulez, qui a beaucoup de dysfonctionnement. On n'a pas besoin de rachat des journaux pour changer de position ou là quoi que ce soit. Et qui te فكر انت les vidéos اللي دارهم مع الوي مي 45 دخل طورية فعل هذيك نبعث لكم les téléphones نبعث لكم. Donc السيد هذا depuis la nuit des temps il cherche à régler ses comptes avec le pouvoir. C'est quelqu'un qui a quitté le pouvoir en 94, donc c'est quelqu'un qui a été formé par ce pouvoir-là, qui a quitté, qui a pris un asile politique. Lui, c'est ses apôtres. Maintenant, depuis qu'il a mis ses pieds en Angleterre, il ne peut être qu'opposant, il ne peut pas être autre chose. Donc moi, j'ai vu ses positions concernant la guerre de Libye, donc il a souvent parlé de mercenaires sans preuve, sans rien du tout. Il y a des Algériens qui ont été tués. Il y a des Algériens qui ont été foutus dehors. كالناس اللي كانوا عايشين في ليبيا في 10 سنين 20 سنة à cause de ces interventions في les chaînes libyennes, etc. Donc ناس طردوا ناس نضروا ناس ماتوا ناس. Il a parlé souvent de marche. Donc le mec il te dit moi la police elle va tirer, sinon l'armée j'ai des assurances sans preuve aussi. Donc c'est une occasion pour donner du crédit à son discours. C'est pour ça que cette marche, cette date du 14 mars, c'est une lame à plusieurs tranchants, c'est à double tranchant.
قال لك مئات الالاف. لا كوب دالجيري سطيف مع السي ار بي سيتي باراي، ما قال لهم غنيو غير في الستاد سلميا نريد اسقاط النظام. دونك سي كالكان بور موا qui est futile, qui veut régler des comptes avec le pouvoir. Et je pense que c'est des gens qui veulent, qui mettent la pression contre le pouvoir juste pour négocier. Hein. Négocier leur retour, que les trucs soient effacés, que rien ne soit dit, etc. ما شوف اللي خريج من هذاك البوفوار وهرب لبلد آخر après des années et des années de service pour te dire que ce pouvoir est maléfique, pour moi c'est quelqu'un qui n'a jamais parlé lorsqu'il était dans كيما يقول لك في البوست، كيما هذوك العملاء تاع الديراس واللي كان كابرا نرد روحها كوموندون واللي كاين هذوك دونك هاد الجماعه هادو ils essaient d'instrumentaliser. يعني شفت لا فيديو تاع سي زيطوط وين يقول مئات الالاف والثوره وبارك الله فيكم ويلا وهذيك le 8 mai 45. Il y a des gens هنايا sur YouTube qui publient leurs annonces. Donc bon, on est adulte, vous êtes libre de publier ce que vous voulez, il faut juste prendre vos responsabilités après. Ce qui va se passer, حنا نتمناو لي دوليونس تاع الشباب والطلبات تاعهم تكون يكون لها كما يقول لك صدى ويريقليو لهم المشاكل، وماشي غير الجنوب. الجزائر ما فيهاش غير جنوب. الجزائر plus de 2 millions de kilomètres carrés. Tous les Algériens ils vivent كما يقول لك dans des conditions difficiles. Donc beaucoup de choses doivent changer. S'il faut faire, si c'est une façon de faire ou un moyen de faire une pression pour que les choses changent, on les soutient. Maintenant, faites attention à ne pas être manipulé, que vos droits, d'un simple droit de boulot, de changement, etc., ça devient à une mascarade, à du sang, etc. Nous, les gens de l'étranger, les qui appellent à sortir, à manifester, etc. Je pense que c'est pas des vidéos où tu parles de football, là, que tu parles de recettes de cuisine, ou là tu parles de musique, ou là quoi que ce soit, ou là tu traites les problèmes en Algérie. Tu es en train d'appeler des gens à sortir. Tu les soutiens, d'accord, mais le fait de les appeler à sortir, je pense que هذا في الايمان اللي تحط توري وجهك وتبين وجهك. با انا جو مانيش نوري وجهي، مي وجهي راه باين. جي دي زونسيان فيديو كنت في البلاد. لا ماجوريتي دو مي فيديو je les faisais في البلاد، و mes positions sont claires depuis 2009. donc رانا في 4 سنين، و 2008 avec un autre compte. donc 5 سنين ولا راني في اليوتيوب هنا. لي بوزيسيون تاعي دائما واضحه، دائما معتدله. دونك الناس اللي راهم يامروا الناس بالخروج افيك دي كاسخول و افيك دي هذيك، اللي يعرفوا باللي البلدان اللي راهم عايشين فيهم عندهم ثقافه تاع ديمقراطيه. les Canadiens ou les gens en France ou là en Europe ou là dans tout le monde, les gens qui vivent dans des pays démocratiques, ils ont appris la culture démocratique. Donc ils savent que en sortant, on va pas tirer chez eux, on va pas tirer sur eux, que avec cette façon de faire, les choses vont changer. Et là, on a besoin de culture. Il faut qu'on apprenne non seulement à s'unir et à demander à apprendre à comment demander et obtenir كما يقول لك الطلبات تاعنا. يكون صدى الطلب تاعك. ما يمكنش انت بعيد على الجزائر الاف الكيلومترات، وكاين اللي ما جاش البلاد دوبي دي زاني، وكاين اللي يجيها 15 يوم ولا شهر في العام. يأمر الناس اللي راهم عايشين صباح الله ينوض يصبح بالمشاكل غير هما سي سي با بيغ. انت تأمره باللي هو يخرج وانت راك تحت une couette ولا le lendemain tu vas te lever à 10h du matin. باسكو لا بلوبار تاع الناس راهم عايشين بالاسيستانا وبالشوماج هنا في الاوروب ولا في العالم. تنوض انت وتمشي. c'est une occupation pour toi que ça qui est un soulèvement ولا qui est du sang. c'est une occupation. شهرة بالك راك تحوس على شهرة في اليوتيوب، ولا راك تحوس على مانيش عارف واش une certaine notoriété. وين tu vois غادي نشوف انا les dernières nouvelles et tu vas jubiler s'il y a كيما يقول لك
une marche ولا دي الاخر. اي سي يا دي مور لا tu vas encore prendre ta vidéo وتعاود تقول راه البوفوار خرجوا راه قتل لهم وكاع، ساشون باللي اونيتمون ساشون باللي راك عارف ديال الديفي كومون سا فا سباسي. دونك التوعيه كنت نقول لكم التوعيه مهمه. دونك حنا لا خرجوا الناس غادي ما تمنعهم لا انت لا انا لا حتى واحد اخر، لا بوفوار لا حتى شي، ولا ناس بغاو يديروا تغيير نظام ولا محاولة كسب كيما يقول لك